दमकल बाहिनी ना जेमिति काम भी सेमिति लोकंकु विपदरे देखिले निज जीवन कथा केबे भाबंतिनी एमाने। दुर्घटना हेउ कि किए पोखर बुड़ी जाउथिबार खबर हेउ संगे संगे निज जीवन को बाजीरे लगाई एमाने घटनास्थल रे पहुंची जाती। आउ आज भी एही दमकल बाहिनी एमिति काम करिसेंती जहा विषय रे जानिले आपण भी एमानंक प्रशंसा न करी रही पारिबेनी। दमकल बाहिनीर एही कर्मचारींक हाथ उपरे थरे नजर पकांतु। दुर्घटनाग्रस्त लोकंकु उद्धार करबाकू जाइथिबा बेले निजे होइथिले दुर्घटनार शिकार। सेदिन थिला मंगलबार रातिरे गंजाम जिला तप्तपाणी रास्तार पाळुखोला निकटरे एक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। खबर पाई सान खेमुंडी दमकल बाहिनी कर्मचारी एवं पोड़ामारी पुलिस फांडी स्टाफ घटनास्थल रे पहुंचीथिले। पहुंचीबा परे रास्ता तळकू खसीथिबा कंटेनर निकटरे हेल्पर जनक छटपट हेउथिबा देखिबाकू पाइथिले समस्त कर्मचारी। तांको संगे संगे 108 आम्बुलांस जोगे दिगपहंडी मेडिकल को चिकित्सा पाई पठा जाइथिला। परे जानिबाकू पाइले कंटेनर तळे ड्राइवर चापी रहि जाइछंती। दमकल बाहिनीर जहा सरंजाम रहिछि ताकू विनियोग करी ड्राइवर उद्धार करिबा कार्य आरंभ हैला। राति बढ़ुथाए शीत भी बढ़ुथाए उद्धार कार्य भी चली थाए। हठात फायर ऑफिसर धीरज विधान चित्कार सुभिला। देखिला बेलकू तांको आंगुठी कटर मझिरे रही जाइछि। आंगुळीरू धार धार होई रक्तस्राव हेउछि। कौशल क्रमे आंगुठी को बाहर करागला किंतु काम अधा छाड़ी डाक्तरखाना गलेनी अधिकारी। प्रथमे चापी होई रहिथिबा ड्राइवर को उद्धार करिबा पई अन्य कर्मचारी को साहस देले। दीर्घ 6 घंटा परे ड्राइवर को मृत अवस्था रे उद्धार करागला। परे निजे चिकित्सा पई हॉस्पिटल जाइथिले फायर ऑफिसर। तेबे हरियाणारू ब्रह्मपुर अभिमुखे कपड़ा धरी कंटेनरटी आसुथिबा समय रे एही दुर्घटना घटिथिला। तेबे केमिति थिला से दिनर सेही उद्धार कार्य से संपर्क रे सान खेमुंडी फायर ऑफिसर धीरज विधान सह अधिक आलोचना करिसेंती आम गंजाम ब्रह्मपुर प्रतिनिधि रविंद्रनाथ डाकुआ। दर्शक बंधु अनेक समय रे विपदर बंधु साजी था अग्निशम बाहिनी सेमिति एक अनेक घटना मध्यरु गतकाली राति रे जो मंगलवार राति रे एमिति एक घटना घटी थिला। गंजाम गजपति सीमांत तप्तपाणी पाळुखोला निकट रे एक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हैला एवं सही कंटेनर तले ड्राइवर चापी होगी रहीगले एवं जो रही हेल्पर गोटे मुमूर्ष अवस्था थिले तांको उद्धार करिया पई जेतेबेले सिटी अग्निशम बाहिनी पहुंची थिले एवं सेतेबेले उद्धार करथिले हेल्पर को दिगपहंडी मेडिकल को पठाइथिले एवं तापरे संध्या जेतेबेले 7:30 रे खबर मिलिला तापरे पहुंची थिले अग्निशम बाहिनी से घटनास्थल रे कोन थिला से घटनाक्रम आसंतु पचारि बुझिबा। यारी भीतर मध्ये आमे कहिबु जे फायर अफसर थिले से मध्ये आहत होइथिले जेतेबेले ड्राइवर चापी हेकी रहिथिले तांको उद्धार करिया गला बेले से आहत मध्ये होइथिले एवं तांको पचारि बुझिबा। सर आपनको ए जो स्वागत जणेबे केन जोडिसा को कोन कहिबे गतकाली रो घटना कोन थिला केतेबेले खबर पाइथिले? काली हमें 7:51 रे राति 7:51 रे कॉल पाइलु। पोड़ामारी एसआई हमको कॉल देले जे गोटे ट्रक कंटेनर ट्रक गोटे उल्टी पड़ी जोटा कि आम तादर डीजेल बहुत परिमाण रे बोही जाइए और निया लगिवार संभावना अच्छी। तो आम संगे संगे वाटर टैंकर गाड़ी आग मुव करूँ सेठिकी जे प्रथम आम देखा चाहूँ जे निया जदि लगी जाए तो निया को आम केमती आयत्त करूँ। कंटेनर आमर वाटर टैंकर गलापर आमर रेस्क्यू टेंडर भी पछे पछे आम मुव करूँ। तो सेठी जाई देखि जाई स्पॉट ऊपर देखिबा परे आम हेल्पर को तुरंत आम निष्कासन माने ताको उद्धार करबा परे आम देखिबा जानिया पारलु जे ता भितरे गोटे ड्राइवर रे माने स्पॉट रे डेथ हो जाइछंती। तो से ट्रक ता ऊपर से व्यक्ति ऊपर ट्रक चापी रही जाइछि जोटा कि हमको काढिबा अत्यंत पके कष्टदायक थिला। आ प्राय केते समय होबो सर? से समय पाखापाखि हम आम 8:10-15 रे आम पहुंचलु स्पॉट रे। आज्ञा आम से पहुंचा तत्क्षणात आमर हाइड्रोलिक कटर और स्प्रेडर साहाय्य आम ट्रक को काटिबा को आरंभ करथिलु। से काटिबा समय रे किछि मोर
ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ତା ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହେଇ କଟି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଆମର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କିଛି ଇଏ ନ ହେଇକିରି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେଠି ମୁକାବିଲା କଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମର କ୍ରେନ୍ କୁ ଡକା ହେଲା। କ୍ରେନ୍ କୁ ଡାକିବା ପରେ ଆମେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଯୋଉ ଚାପି ରହିଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଟେକାଟେକି କରି ତାର ଯୋଉ ଗୋଡଟି ଫସି ଯାଇଥିଲା ସେ ଗୋଡକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କାଢିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥିଲା। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା? ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଆମର ଅପରେସନ ଥିଲା। କାଢିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଇଏ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଜିମ୍ମେଦାରି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ। ଆପଣ ଆହତ ହେଲେ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତ କଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ? କିଛି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିବା ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଡ କଟିଗଲେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଜନସେବା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମ। ତ ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଥାଏ, ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ହୌସଲା ଦିଏ ଯେ କିଛି ହେଇନି, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିବାରେ କିଛି ନଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠା ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଟିଯିବ କିମ୍ବା ହାତ କଟିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା ଆମର କଟିଥିଲା। ତ ତାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିକି ତଥାପି ଅପରେସନ ଆମର ଅନ୍ ରହିଲା, ଅପରେସନ ଚାଲିଲା ପିଲାଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୋଉ ମେଡିକାଲ ଗଲେ, ତାପରେ କୋଉଠି ଗଲେ? ତାପରେ ଆଗ ଦିଗପହଣ୍ଡିକୁ ମତେ ନେଲେ, ଦିଗପହଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିକୁ ମତେ ରେଫର କରିଦେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ହାଡରେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛି। ମତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲା ପରେ ଏକ୍ସରେ ହେଲା ପରେ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ହେଇଛି ହାଡରେ, ଯୋଉଟା କି କ୍ୟୁରେବୁଲ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ମାଂସ ଖଣ୍ଡିକ ମୋର କାଟିକି ଆଉଟ କରିକି ତାକୁ ଡ୍ରେସିଂ କରି ମତେ ଛାଡିଦେଲେ। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକିରି ଅପରେସନରେ ରହିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଘାତ ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକକୁ କେମିତି କଣ ଜଣେଇଲେଣି? ପରିବାର ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଜଣେଇଲା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତପ୍ତପାଣି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆପଣ ଅପରେସନ ପ୍ରାୟତଃ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ବହୁତ ତପ୍ତପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ବି ଅଛି, କେମିତି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାସେଞ୍ଜର ବସ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଓଲଟି ଯାଏ ସେଗୁଡା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ। ତା ଭିତରୁ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ, ଯୋଉ ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ। ତ ସେଇ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆମ ପାଇଁ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ କାଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 8ଟାରୁ 9ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଗଲାଣି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଯାକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହୁଏ, ସେ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟିରେ ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଅନ୍ଧକାର ରାତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଓଲଟି ପଡିଛି, ଗୋଟେ ଖାଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, କେମିତି ଗୋଟେ ମୁକାବିଲା? ଆମର ପାଖରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇନଫ୍ଲାଟେବଲ ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି। ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ୟୁଟେନ୍ସିଲ ଆମର ଦରକାର ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ସେଠି ଜାଗାକୁ ଆଗ ଆଲୋକମୟ କରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଜୁଆଲିଟି ହେଲା ପରେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଷ୍ଟାଫ ବି ସେତିକି କାପାବିଲିଟି ଷ୍ଟାଫ ମୋର ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ମୋର। ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିବା ଯେ ଦିନ ଥିଲା ଯେ ଦମକଳ ଗାଡି ଆସିଲା ବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା, ଏ ସବୁ ଯାକ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଲେଇବାକୁ ପଡେ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ହଉ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା? ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଆ ଯେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଡ୍ରାଇଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବେଶୀ ଟୁ ବେଶୀ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଘାଟିରେ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ। ଡ୍ରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ବାଇକ ରାଇଡର ଗୁଡାକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର, ସବୁ ପୁରୁଣା ଡ୍ରାଇଭର ଏତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଗାଡି, ରାଜସ୍ଥାନ ଗାଡି କି ରାୟପୁର ଗାଡି, ଏମିତି ସବୁ ଗାଡି ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଆମର ଇଏ ହଉଛି।
तो सेमानंकु हमर एतिकी ये जे एटलिस्ट स्लो ड्राइव ड्रंकेन ड्राइव केबे करिवे नाही ड्रिंकिंग करबा द्वारा हमर एक्सीडेंट बेसी होउछ मो जो मूल प्रश्न थिला जे आगो जो दमकल गाड़ी कहला जे निया लिबे पे आसिला वर्तमान परिस्थिति बदली जाई एबे हमर एटा फायर एंड डिजास्टर रिस्पांस हे गला एटा विपर्य जे कोनोसी विपर्य हमर हला आमे ताको मुकाबला करबा को हमकु दायित्व नष्ट करा जायछि वर्तमान आमे एमिति कोनोसी जिंस नै मनुष्यर दरकार अछि जोटा कि आमे नाही करि परिबा मनुष्यर प्रत्येक असुविधा रे आमे छिडा हबो से डेलीवरी केस टू आरंभ करिकि गोटे कुकुर जीवन बंचेवा पर्यंत गोटे साप जीवन बंचेवा पर्यंत आमे हमको दायित्व हमर अछि हमको आज्ञा प्रायतः 7:30 रु 8टा भितर हमको पोडामारी एसआई माने मल्लिक सर हमको खबर देले जे गोटे तप्तपाणी घाटी निकट रे गोटे कंटेनर गोटे पलटि जाई तो सेटा हमें तुरंत सेठी जाई देखिलु सेटा हम पहुंचला बेलू प्राय 8:15-20 हेलानी सेटा हम जाई देखिलु जे हमर पूरा बस माने ट्रक गोटे पलटिकिनी अछि से ऊपर जो माने ड्राइवर गोटे साइड रे आ हेल्पर गोटे साइड रे तो ड्राइवर जो साइड रे बसछन से साइड रे कंटेनरटा पूरा ड्राइवर पूरा पोती हेकिनी अछि से ड्राइवर केते चैलेंजिंग थिला एटा आगे हमको प्राय तो चैलेंज के आगा कहया कथा एमिति आगे राति रे हम सेडे पूरा घाटी निकट रे अछु हम सेडे घाटी ऊपर ही अछु प्राय पूरा अंधार शीत दिन प्राय चैलेंज सहित आम से आगे आम मुकाबिला करना आसलु से काम सेटा आम काम करथुलु आगे काम कला भितर आमर सारंकर आंगुठी माड़ हो गला जेतले माड़ हो गला सारंकर आम टिके भयभीत हो गलु जे सारंकर आंगुठी माड़ हो गला केमिति कोन हबो तो आमको सेठ सार आमको कहले जे किछि आमर हेइनी तमे पूरा काम करि चलो तमे सक्सेस करो मु किछि असुविधा नै मु खाली एठे अछि तमे काम करि चलो मु तुमको माने सहाय्य करिया मु अछि मंगलवार राति रे जो कंटेनर तले ड्राइवर चापी रही उद्धार करने को जाई ऑफिसर जते बेले आहत हेले तथापि तांका मनरे साहस थिला जे किपरि से कार्य को सफल करिवे कारण प्रथम कथा होची तांकर सेवा जो रही तांकर जो कर्तव्य रही ताकू से पालन करने को भूली नाहंती एहा परे से तो मेडिकल गले चिकित्सा हेले तथापि एमिति अनेक कहानी अछि जो कि फायर अफसर कहते जे तप्तपाणी रास्ता रे अंधकार राति रे एमिति अनेक घटना घटे जहाँकि सेमाने सेमानंको जो दायित्व मिली थाए से दायित्व को सेमान निर्वाह करथांती दिन थिला जे दमकल गाड़ी आसिले जो कह जाउथला जे गाँ रे कोटे निया लागि गला कि दमकल गाड़ी आसिला किंतु परिस्थिति बदली जे कोनोसी विपर्ययर बंधु पालटिछंती एही दमकल कर्मचारी माने आमे आशा करिबा एभली साहसिकता कार्य को प्रशंसा करिबा एवं सेमाने जो माने कर्मचारी माने जो स्थान को जाउछंती सेमानंकु मध्ये सहयोगर हाथ बढ़ाइबा रहउछि नमस्कार।